Dobrodošli u još jedan podcast Infinitum Sportsa. Sa nama je danas poseban gost. Pored mene je moj kolega Aleksandar. Čast nam je da ugostimo današnju gošću našeg podcasta, Tijanu Malešević, našu proslavljenu odbojkašicu, višestrukog vlasnika medalja olimpijskih igara, evropskih prvenstava, svetskih prvenstava i mnogih drugih takmičenja sada. Idola današnjih odbojkašica i odbojkaša. A dok sad nakon završetka karijere uspešno prenosi stečeno znanje i iskustvo kao trener nadolazećim odbojkašima i odbojkašicama. Tijana, dobro nam došla. Još jednom izuzetna nam je čast da te ugostimo i da budeš gost kod nas. Hvala vam na pozivu. Meni je izuzetno zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama, da malo popričamo o svemu što sam proživjela i što sada trenutno proživljavam. Rođena si u Užicu, gde si odrasla i napravila prve odbojkaške korake. Da li bi nam mogla reći malo više o tvojim početcima i kako je to sve izgledalo tada? Tako je. Počela sam da treniram odbojku sa 9 godina. 99. godine je kod nas bilo bombardovanje i nakon toga, kada se to negde sve stišalo, odlučila sam da krenem na odbojku. Prvo je to bio neki folklor, jer je bilo da se sklonimo iz kuće, da ne provodim vreme u kući, nego da nakon školskih obaveza vreme potrošiš na pravi način. Tu se naravno nisam pronašla. I kroz karijeru se vidjelo da sam imala problem sa koordinacijom, ali nije to sve nekako išlo kako treba. Roditelji su bili ceo život u sportu, brat u sportu i pošto mi je mama bila uspešna odbojkašica u svoje vrijeme, pokušala je da to prenese na mene, odvela me na odbojkaški trening gdje se meni to zapravo i svidjelo i tu sam i ostala, eto i do danas je teklo sve kako je teklo. Dobro. Pozicija tvoja je bila pozicija primač servisa, je li tako? Kako je došlo do toga? Verujem da je zbog majke, verovatno, ili kako je? Pa nekako to treneri odluče. Ti u početnom tom nekom uzrastu i u periodu kada učiš, kada se edukuješ, moraš da savladaš sve elemente i nekako ti se ta pozicija ne dodeljuje na samom početku, nego već godinama. U nekom starijem uzrastu sa 13-14 godina si, da kažem, dobiješ svoju poziciju. I sad u odbojkaškom timu pozicije su srodne, tako da imala sam talenta za prijem, opet imala sam visinu, nisam mogla da ostane na poziciji libera, tako da sam završila na poziciji primača servisa. Dobro. Sa 14 godina, da kažem, si počela donekle svoju profesionalnu karijeru u Jedinstvu i Užicu, iako si ti mnogo ranije počela da treniraš odbojku. Da li se sećaš nekih svojih prvih utakmica, baš spomenutog kluba i kakve su tvoje uspomene iz tog perioda koji si provela u Jedinstvu iz Užica? Pa imala sam sreću, zaista Jedinstvo je bio jedan ogroman klub, igrao je Ligu šampiona i u periodu kada sam ja odrastala, značajan je bio za ceo grad i baveći se u tim mlađim kategorijama bili smo obavezni da idemo na te utakmice i nekako kreneš od tog dodavanja lopti, samo prisustvo tvoje na utakmicama, puna hala. To vrijeme je bilo malo drugačije, bili su trubači u hali i zaista je bio spektakl ceo taj doživljaj i nekako te to naravno i vuklo i samim tim što je bio ogroman klub, bila je sjajna organizacija kluba, u smislu radu sa mlađim kategorijama. Imala sam jako dobrog trenera u tom uzrastu što mi je mnogo pomoglo da napravim te temelje i osnovu na šta sam se kasnije nadograđivala. I ceo taj put zaista sam im zahvalna, jer da nije bilo njih i cele te, da kažem, priče i trenera Dade Janića, sigurno danas ne bih bila tu gde jesam. Da, pa ti si 2007. baš iz Jedinstva iz Užica je debitovala za juniorsku reprezentaciju gde si na Evropskom prvenstvu i osvojila srebro, je li tako? Jeste, ali ranije sam ja bila sam i u pionirskoj reprezentaciji. Istina, ne sjećam se da li smo nešto osvojili, da li sam nešto igrala. Se sjećam kao kroz maglu da je bilo, čak imam i tu sliku, u Požarevcu gde sam dobila mali pehar za najmlađeg učesnika, najmlađeg igrača tog turnira, isto je bilo za reprezentaciju. Sjećam se svoje prve medalje sa odbojkaškim klubom Jedinstvo, tada sam, sjećam se, dolazim iz škole, onako neku lošu ocenu sam dobila, bila sam mala i onda znaš strah šta će roditelji da kažu. I dolazim i oni kaže, imamo jednu lepu vest za tebe. I ja rekao, ja nemam lepu vest. I bilo je kao trener te pozvao da ideš na kadetsko prvenstvo Srbije. I to se održavalo u Aranđelovcu. I tada su mene poveli zato što sam bila talenat, pretpostavljam, i oni su vidjeli to nešto u meni.
I ja sam išla tamo samo kao podrška, naravno nisam imala priliku da igram, ali tada smo osvojili prvu zlatnu medalju. Mislim, zlatnu medalju, moju prvu zlatnu medalju i tako je nekako sve krenulo. Sad, dok smo još u Užicu, ne bi bilo u redu, a da ne spomenemo tvoju saigračicu i komšinicu, a trenutno kolegu Natašu Krsmanović, koja je također iz tog rodnog Užica, ali pre što krenemo u dalji nastavak priče, ja bih volio da pitam, pošto malo sam istraživao, igrom slučaju Nataša je bila pre tebe u Užicu, pa je pre tebe otišla, bila je u Švajcarskoj. Da li ona na neki način uticala i pomagala ti kroz tvoju karijeru? Pa iskreno nije, jer smo veliki jaz, ona je 5 godina ili 6 starija od mene i dok je ona bila u prvom timu jedinstva, nismo se zakačili. Ja sam bila u mlađim kategorijama i nismo se susretali. Nisam imala priliku tu da treniram sa njom. Naravno, pratila sam je sa strane, nju i sve druge devojke. Tako da je znam. Kasnije su nam se putevi kroz karijeru ispreplitali, pa smo imali jednu zajedno sezonu u Turskoj, gde i kasnije finale Lige šampiona, ali do tada se nismo, da kažem, imali neki bliži kontakt, sem naravno opet reprezentacija, ali opet i ona je starija, pa opet ima svoju ekipicu, drugarice, prijatelje, mi mlađi se opet držimo zajedno, tako da tek kasnije kada smo počeli da igramo zajedno u klubu u Turskoj, zbližile smo se. Dobro. Sad, da li bi mogla da nam kažeš nešto malo više o tvom prijateljstvu, s obzirom da znamo da vas dve vodite tim volej trenutno i da nam kažeš o tvom prijateljstvu kako je došlo do toga? Imamo sjajno prijateljstvo još od vremena kada smo u Turskoj odigrali tu zajednu sezonu. Istina, bila je teška sezona. Nismo se nekako proslavile. Individualno smo bile stvarno dobre, ali klubski rezultat nije bio zadovoljavajući na kraju. Nakon toga smo pozvane zajedno opet od strane trenera, jednog trenera koji je danas kod nas na kampu, isto Darka Zakuča, našeg najtrofejnijeg trenera. Vodio je ekipu Albe Blaže iz Rumunije, igrali su Final Four Lige šampiona, da im se pridružimo, da im pomognemo, gdje smo se rado odazvali tom pozivu i na taj način završile zaista uspešno tu sezonu. I samim tim što smo iz istog grada, nakon toga smo nastavili da se viđamo, da komuniciramo i nekako dosta vremena provodile zajedno. I samim tim nekako je spontano sve to došlo da razvijemo taj posao koji danas zajedno radimo. Jer je ona imala volju i želju da ostane u sportu kao i ja. Nismo znali u kom obliku, u kom obimu, kako. I na sugestije zaista prijatelja oko nas, podršku, ohrabrivanje, smo bili jako skeptični jer nikad nismo radili nešto tog tipa. Profesionalni život sportiste gdje ti je sve organizovano. Tebi je i prevoz, i sala, i trening, i oprema, i ručak, i sve ti je organizovano, a sad si ti taj koji mora sve da organizuje. Iz tog nekog, ne mogu da kažem straha, ali prosto opreza, nismo bile sigurne da li da se upuštamo u cijelu tu priču, ali kažem, ponavljam se, s obzirom na svu podršku koju smo imali, krenuli smo i zaista smo zadovoljni kako se to sve razvija i gde smo sada trenutno. Dobro. 2010. godine potpisuješ ugovor sa 19 godina sa Volerom iz Ciriha i odlaziš od kuće. Kaži nam, kakav je to osjećaj bio i kako je bilo napustiti svoj grad i porodicu i otisnuti se u nešto novo i nepoznato, s obzirom da mi donekle znamo koliko si ti vezana za porodicu i... Bilo je teško. Mislim da u tom periodu nisi ni svestan kakav iskorak napraviš, u kojem to smeru i ozbiljnost, da kažem u tako veliki klub da odeš sa tako malo godina, ali opet s druge strane imala sam tu sreću kao i sve mi. Klub Volero je bio poznat po tome da dovodi talentovanu decu iz Srbije, iz Republike, okolnih zemalja sa teritorije bivše Jugoslavije i onda je, da kažem, bilo puno nas tu. Tako da se nisam osjetila da sam u klasičnom inostranstvu. Oni su zaista dosta pomagali, trener bi je bila Srpkinja i prelepo iskustvo. Prva godina i uspešna sezona, nakon toga naravno kao i u svakoj sezoni postoje neki određeni problemi koje prebrodiš, ali mogu da kažem da mi je to bila jako dobra odskočna daska za dalje što se tiče neke igračke karijere, a i što se tiče samog odnosa, načina funkcionisanja, gdje sam spoznala kako to funkcioniše profesionalizam, kako to funkcioniše
ti odnosi u inostranstvu i sa devojkama koje su iz tvoje države i sa devojkama koje nisu i sa trenerom koji je tvoj trener, da kažem, iz Srbije i sa trenerom koji nije. Tako da je jako kompleksno sve to bilo, ali iskustvo koje zaista ne bih menjala. I šta ti od svega toga bio najveći izazov? Kako misliš? Pa odlazak iz Srbije, dolazak, prvi put igraš profesionalnu odbojku, daleko si od kuće u Švajcarskoj. Da, nekako, ja mislim da iz te prevelike ljubavi prema tome što radiš, nekako nisam shvatala na pravi način, nisam shvatala kao neki teren, nisam imala neki cilj da ja sad moram da ostvarim, pa ako ja to ne budem, šta ću ja? Generalno kroz karijeru nisam sebi postavila te neke cilje šta ako, nisam nekako tako daleko razmišljala. Ako se uhvatim nečega, ako želim nešto, odlučim se da nešto uradim, prosto idem ka tome. Nema opcija neuspeha, ok, može da budu neki loši rezultati, nešto što ti smeta, ali opet se to prebrodi i na kraju sve prođe kao što i dobro prođe to što je manje dobro i onda nastavimo dalje, nastavim da koračam. 2011. dok si još u voleru, dobijaš svoj poziv za seniorsku reprezentaciju i debituješ kad te iste godine si osvojila 3 medalje na Evropskom prvenstvu, Evropskoj ligi, srebro i bronzu na Grand Prix. Da. Bilo je ono pioniru i to sve, pa da ispričaš malo kako je to izgledalo, tvoja prva utakmica za nacionalni dres kao seniorka. Da, bilo je jako lepo i mnogo je lepo kada nekako kada je sve to prošlo pa se osvrneš, mnogo je lepo da tako svi ti neki početci su bili, da kažem, krunisani zlatnom medaljom. Tako i taj početak sa seniorskom reprezentacijom, to je bio izazov za mene jer to je već nosilo određenu odgovornost, to je već donosilo sa sobom, ne mogu da kažem strah, ali tu neku pozitivnu tremu gde ipak igraš za svoju državu, gde ti je poseban osjećaj, poseban doprinos treba da imaš i da doneseš, ali opet dođeš tu kao neko mlad koji nema naravno tu odgovornost na svojim leđima, tu si naravno na treninzima da bodriš, da pomažeš, da uđeš polako u celu tu priču i opet kažem devojke koje su tu bile, znam ih iz mlađih kategorija kada smo trenirali, opet te starije, upoznaš se i zaista smo imali super odnos. Tako da taj sam doživljaj u Pioniru, više puta sam govorila da je nešto neverovatno, zaista, jer igrati pred punom... Ja tada nisam nastupala, nisam imala priliku da igram, nije mi Terza, prosto nije bilo prilike da mi da šansu, što je bilo i okej. Prepuna stepenice, ne postoje stepenice, to su sve ljudi na plafonu, sa strane, pored, na tribinama, bukvalno. I protiv Nemačke koja je zaista u to vreme bila dominantna i da osvojiš medalju, bilo je prelepo. I osvojili smo medalju, himna, sve to kako treba i vraćamo se nazad do hotela M, pošto smo tamo bili smešteni u autobusu. I onako ljudi sa ulice vidite, skandiraju, pa stanemo na slavi, pa izađemo, pa se grlimo, pa igramo sa njima, pa nazad, pa tako. Pravimo 3-4 puta smo stali da se pozdravimo sa ljudima koji su zaista bili i oduševljeni i voleli su i podržavali to što radimo, tako da zaista nezaboravni period i vrijeme koje sam provela. Odlično. Je ti to bilo draže od osvajanja olimpijskog srebra za Srbiju? Ne. Ipak je olimpijsko srebro zaista na posebnom mjestu kod mene u srcu je. A zlato, svetsko prvenstvo za Srbiju? To je isto neverovatno. Neverovatno jer ja kažem, olimpijske igre zaista jesu posebne zbog samog načina funkcionisanja, sistema, takmičenja i svega. Ali svetsko prvenstvo je kao prvi si na svetu. Tačka, nema, kraj, gotovo. Tako da i to je posebno je cijel taj put isto bio do samog finala, kvalifikacije, finale to u 5 setova. Naravno, svaka medalja je posebna, svaka medalja ima posebno mjesto u mom srcu i svaka je značajna na svoj način i bitna, ali ako baš moram da izdvojim neku, to je onda olimpijske igre. Ja, sad spomenuli smo Zorana Terzića, bilo bi stvarno sramota da ne ostavimo malo vremena da nam objasniš, pošto čovjek je jedna era naše odbojke, 20 godina je vodio, 20 medalja je donio za našu zemlju. Koliki je on utjecaj imao na tebe i na devojke u reprezentaciji?
Iz priloženog veliki. Pa ogroman, kako ne, on je 20 godina tu i da kažem za njegovo vreme sve to što se stvorilo i napravilo, on je bio deo cele te priče. I u prvom vremenu kada se nije osvajalo, kada se isto treniralo, kada se isto borilo, kada se sa istom željom išlo i na kvalifikacije, na takmičenje, ali prosto rezultati nisu bili tu. Mislim da je bilo zaista teško opstati u to vreme i biti prisutan i dalje želeti da ponovo iznova uložeš trud, a da na kraju dana nemaš rezultat. I zaista jesu to godinama bili uporni i osvojili 2006. tu prvu bronzanu medalju na svetskom prvenstvu i odatle negdje, da kažem, sve to krenulo. I kako su te devojke starije, sad ja sa njima većinom nisam ni igrala, stasavale sa njim, onda uporedo su dolazile mlađe, onda one sazrijevaju sa tim starijima i tako smo mi. Prosto to je taj proces i ciklus koji svi moramo da prođemo, gde se kroz devojke navikneš na terzu, koji je više puta, to kažem, onako jako težak za saradnju, ali vidite da na kraju bude i uspešno. Mnogo mi je pomogao. Pomogao mi je u smislu da načina shvatanja odbojke, same odbojke, kako on to vidi, kako on postavlja igru. Mnogo mi je olakšalo kasnije kroz karijeru da se i prilagodim i da razumem neke druge stvari, trenere koji možda, jer kroz karijeru naiđeš na trenere koji opet ne razumeju dovoljno odbojku, koji su tu možda igrom slučaja ili nisu. Da i njih razumem i da pomognem naravno da drugim devojkama, saigračicama, da prebrodimo da li neku krizu ili da dođemo do željenog rezultata. Teo sam te pitam, kad ti je odbojka i da li je ikada prestala biti tvoja ljubav ili je u jednom trenutku postala posao, a bila ljubav samo u trenucima kad si igrala za reprezentaciju? Pa nije mi postala posao. Istina, uvek sam radila sve iz ljubavi i nije sad kliše, zaista jeste, jer ja u trenutku kada je to već postalo da idem da igram zbog novca, jer mi je to posao, negde sam već počela privodim karijeru kraju. U to vreme sam polusezone radila, igrala u inostranstvu, pola sezone sam bila ovdje kod kuće. Kada sam već osjetila da nije to da mi je već naporno, naravno kroz karijeru često puta prođeš kroz te faze kada naravno imaš i prezasićenje, nemaš slobodnog vremena, ne možeš da se posvetiš sebi i tako dalje. Ali generalno kada sam zaista osjetila da više, mislim da više ne mogu, ali da bi bilo mučenje, nisam želela ni sebe, ni ekipu da mučim i da to bude samo zbog novca, onda sam prekinula. Tako da mogu da kažem slobodno da je sve što radim, evo danas što radim jeste iz ljubavi, zaista. Ti si sada trenutno trener odbojkaškog kluba Čajetina, je li tako? Tako je. I bila si mi spomenula pred podcasta da si takođe imala ulogu u reprezentaciji Srbije, je li tako? Tako je. Sada, šta su neke stvari koje si naučila od svog bivšeg trenera Terzića koje sada možeš da primeniš na devojčicama? Ili imaš neki svoj specifičan pristup? Pa ne bih mogla tu da stavim paralelu, jer opet sa Terzom je bilo to na nekom seniorskom nivou, vezano konkretno za treninge. Ja radim sa dečicom kadetskog pionirskog uzrasta, radila sam i predpionirski uzrast, ali sigurno da neke sisteme vezano za način odigravanja, ne samo tehniku, nego cilj postizanja, znači koji je cilj prilikom izvedbe nekog elementa, trudim se da to što je on meni, odnosno nama usadio, prenesem na njih. Više te neke mentalne stvari provlačim u odnosu sa njima, što je on koristio na nama, te neke njegove metode i tehnike, pa se onda zapitam zaista često puta, ne, Tijana, ti nisi volila da ti tako radi, da ti to kaže, zašto to sad radiš, ali opet na kraju dana znam da je imalo uticaja na mene i da me to negde dodirnulo, da me to podstaklo, da me to pokrenulo i onda zaista pokušavam to da prenosim na decu i vidim da ima efekta. Tako da često puta ga se setim na trenizima. Da li si strog trener? Jesam. Mislim, to bi najbolje trebalo pitati decu, ali mislim da jesam. Mislim da jesam jer deca moraju da imaju granice. Znači njima
moje iskustvo, jer njima ako ne postaviš granice, oni to maksimalno koriste i znaju njihove posao, njihove obaveze, njihovo vreme treninga, sve na vreme znaju i moraju da poštuju stvari vezano i za trening i za odnos prema klubu, odnos prema meni, odnos prema saigračicama. To je neke stvari na kojima ja potenciram, na kojima one istina, mislim, teško se prilagođavaju, jer živim u svetu kada ti je sve dostupno na telefonima, kada misliš da su neke stvari koje misliš da su okej, koje ti se plasiraju, a u stvari nisu i onda tako često puta imamo tu ne mogu da kažem problematiku, nije problem, pokušavam da im objasnim da kada ti pričam, kada ti se obraćam, moraš da me slušaš, ne možeš da se okreneš da šetaš dok ja pričam. Znači ti meni kad se obraćaš, ja stojim, ja tebe slušam, posvetila sam ti se, dajem ti svoju pažnju. I tako, to su neke stvari koje oni danas nemaju, ali okej, to je period, proces, ne mogu ni naravno ni preko noći oni da razumeju i da prihvate i da promene, ali zaista se fino slažem i mislim da osjećaju da im dajem zaista 100% sebe i treninzima koje pravim i organizujem i samom odnosu mom prema njima i pokušavanju da im dajem širu sliku da je ovo sve prolazno trenutno za njih, da je opet za njih postoji viši cilj nego te utakmice na primjer na koju ćemo danas da igramo, ali hajde da naučimo, nebitno da smo pobedili ili izgubili, da naučimo nešto danas i tako da zaista to pokušavam da prebacim na njih, da prenesem na njih. A da li im je drago što imaju trenera koji je bio toliko uspešan kao igrač? Ne znam, verovatno jeste. Mislim da znaju da prokomentarišu treneru, oni su nama rekli kada igramo protiv nekog trenera, oni su nama rekli blago vama što vam je Tijana trener. Ja rekao, jel vam blago? Pa oni kao se smeju. I tako, simpatičan su, dobra su djeca. Zaista imam sreću da radim sa dobrom decom, vaspitanom decom, nemam problematičnu. Mislim decu. Nemamo tu nekih većih problema. Istina, možda zato što smo i manja sredina, pa je to i dalje sve drugačije, da je u većim gradovima opet druga problematika, ali sam zaista za sada zadovoljna. Taj neki početak. Eto. Odlično. A da li imaš neke druge afinitete ili trenutno u trenerskom poslu, da li postoje neki sledeći korak ili si jednostavno odlučila da treniraš mlađe selekcije? Pa nisam odlučila, iskreno. Nisam odlučila da želim da se zaustavim na mlađim kategorijama, ali također nisam ni odlučila da želim da budem trener seniorske reprezentacije. Prosto neke ove stvari su mi se otvorile. Istina, ja sam tek prošle godine krenula sa tim kroz kamp sa tom najmlađim uzrastom, jer sam voljela i želela sam da prođem sve. Mislim sve, u smislu ako ću već da se bavim i ako želim da se bavim, isto kao i kada kreneš da treniraš, moraš prvo da naučiš osnovne korake, jel tako, osnovne elemente. Tako i sa decom verujem u tom trenerskom poslu da moraš sve da prođeš, da vidiš, da okusiš, da očvrsneš, jer definitivno je ovo nešto što ti daje snagu, jer je mnogo teško da sa nekog visokog nivoa, profesionalnog, seniorskog, se spustiš toliko koraka unazad. Ne mislim da se degradiraš, ali ti na primjer, digni loptu prstima u zonu 4, ti možeš da se vratiš na iskorak desnom nogom, palčeve vrati ka sebi, spusti korputu, nogama izguraj loptu. To je milion sitnih detalja koje moraš da preneseš. Njima nije samo odigre prstima u zonu 4. Znači zašto je to tako, zašto u 4, zašto visoka lopta, zašto sada brza i tako dalje. Sada da ne širim. I kažem, krenula sam tako sa najmlađim uzrastom, onda ove godine se otvorilo da to budu pionirke i kadetkinje, ja sam prihvatila, tako da ne znam, šta bude nosilo vreme kasnije, ako se budu otvarale neke šanse, ja verujem da ću probati da ih iskoristim i ako se naravno osjetim dobro u tome i ako mislim da sam sposobna za to, zašto da ne. Posle Volero iz Ciriha ideš u Pilu Poljsku, pa Agil Češka, Beledješi Turska, Agil Vole Italija. Sve ove zemlje i klubovi su izuzetno poznati po kvalitetnim i ligama i klubovima. I slobodno možemo da kažemo da si bila najbolja među najboljima kroz celu svoju karijeru. Pa da li ima neki klub i zemlja na kojoj bi se posebno sad osvrnula iz tog perioda dok si igrala u tim nekim klubima, što sam spomenuo? Iskreno ne znam, ne bih rekla nešto konkretno vezano za te klubove, ali mogu da kažem zaista kroz karijeru sam imala sreću, zaista mogu kažem sreću da sve klubove koje sam izabrala i u kojima sam igrala sam imala sjajno iskustvo.
jer verujem da mnogo devojaka kroz karijeru naiđe na mnogo barijera, mnogo prepreka, mnogo loših odnosa, jer su to i različiti i mentaliteti i karakteri i zemlje i kultura i negdje ti nešto ne odgovara, neko ti ne odgovara i zaista imaš ogromna iskušenja tokom sezone. Ja zaista nisam imala, da kažem, tog tipa probleme. Ok, bude teško, bude krize, ali ništa sad da je to strašno. Tako da sve te klubove koje sam prošla nose sa sobom posebnu draž, posebnu ljubav, nebitno posle što si rekao, posle Švajcarske. Bila je Poljska, Poljska je zemlja odbojke, Poljska je zemlja u kojoj je prelepo igrati. Istina, teška su putovanja jer se sve ide autobusom i Poljska je ogromna, pa to je dan ranije 11 sati puta, pa smo onda kupovali one vreće za spavanje, pa ležiš dole između sedišta i tako. Ali opet sve to prođe i same utakmice su bile jako posjećene i bilo je lepo igrati. I generalno liga je jako dobra i sve te devojke protiv kojih sam igrala kasnije u nastupima za reprezentaciju mi je pomoglo da kada igramo protiv njih znam šta da očekujem. Kasnije, ne znam, Češka, opet igrali smo Ligu šampiona, to je tamo bio cilj, isto je bilo super. Italija, je li tako, Novara. Da, pre toga je bila samo Turska, je li tako bila? Turska je bila Sarjer i jeste, Turska je mnogo lepa, da ti kažem. Ok, odbojkaški. Ona nas pita, je li tako? Mislim da jeste. A ne, zaista je bilo. Puno klubova sam promenila, s jedne strane volim jer je opet bogato iskustvo. Ja bih da kažem, svo to iskustvo sam prenosila u reprezentaciju i mnogo mi je bilo lakše kada igram protiv njih jer znam šta da očekujem. S druge strane, menjanje svake godine klub jeste teško, privikavanje i na nove ljude, nove trenere, nove kulturu, opet kao što sam sve ponovila ranije. Ima svojih i pozitivnih strana i negativnih strana, a opet menjala sam nekad zato što sam ja žela, nekad zato što oni nisu bili zadovoljni, htjeli su neku promenu. Tako da sve, ali opet verujem da se sve to desilo s razlogom. U Turskoj je bilo mnogo lepo, opet mnogo lepo iskustvo, sjajna liga da se igra, a sam Istanbul kao Istanbul zbog tog nekog socijalnog života je posebno draži ima, jer ima dosta Srba, dosta sportista iz raznih sportova i onda smo se super družili i kažem svu tu pozitivnu energiju kasnije preneseš na teren, kad si ovako privatno zadovoljan, onda ti je super, tako da je bilo lepo i uspešno. Dobro, i sad posle toliko evropskih klubova odlaziš u Brazil. Otko to i kako se to dogodilo? Da, posle evropskih klubova odlazak u Brazil, mogu da kažem jedna od najlepših sezona, stvarno. Teško, fizički, odbojkaški jako teško, jer oni su zemlja koja mnogo treniraju. Kako fizički, znači ta neka teretana, prevencija i to sve vrijeme posvećeno tim stvarima, kako i treninzi sa loptom, tehničke te neke stvari. I onda mi je zaista posle, da kažem, uspešan te letnje sezone sa reprezentacijom, ja sam malo mislila kako smo mi sad pobednici, mislim drugi, pa imaš i samopouzdanje i to sve. Sam mislila da će biti nekako malo lakša sezona, ali je bila zahtevna, prvo što je dugo trajala i na kraju uspešno igrali smo finale prvenstva, ali jako lepo iskustvo jer oni su, opet kažem, posvećeni previše. Odbojka u Brazilu je nakon fudbala prvi sport, znači ne postoji košarka, ne postoji odbojka i zaista pune tribine, ta animacija ljudi između setova, treneri, koliko trenera je samo uključen u ceo proces treninga, vežbe koje oni, kako oni postavljaju vežbe i zašto se nešto radi drugačije nego kod nas. Tako da je bilo jako novo iskustvo, opet kažem lepo zato što su jako dobra nacija, jako pozitivna nacija. Prihvatili su mene i Janu Bijelicu, pošto smo zajedno bile tamo, jako lepo i bukvalno smo se osjetili kao kod kuće. Tako da i nakon te sezone smo imali svetski kup, klubski, gdje smo posle Brazila od septembra do marta, aprila, otišli na svetsku klubsku u Japan, pa posle toga kući i onda je bilo jako dugo, znam da mi je bilo ta sezona, hoće li se završiti, ali je bilo lepo, stvarno lepo. Ali te godine, baš kad si u Brazilu, dolaziš do finala olimpijskih igara koji su baš u Rio u Brazilu. Jest. Da susrećete se sa Kinom koja je pobedila Brazil, ako se ne varam, u četvrtfinalu. Vi se srećete sa Kinom i nažalost Srbija gubi, ali
mislim, mi smo vam zahvalni svi ovdje kao nacija, nama je to srebro kao zlato, ali kako je to bilo za vas, taj poraz i verujem da nije bilo lako, ali kako ste vi to proživjeli, kako si ti to proživjela? Tada vruće glave sigurno nije bilo lako, jer smo nekako svi očekivali zlato, stvarno smo se borili, dali smo sve od sebe, ali definitivno smo se, što se kasnije na svetskom prvenstvu pokazalo, taj, ne mogu da kažem pritisak, ali to pražnjenje nakon polufinalne utakmice, nismo znali nekako da konsolidujemo redove svoje i da spremni uđemo u to finale. Mislim, spremni. Mi jesmo emotivno, fizički bili tu, ali je definitivno falilo tog malo, verujem, smirenja, da nekako trezvene glave to sve privedemo do kraja na pravi način. Ali mnogo lepih stvari, mnogo lepih utakmica na olimpijskim igrama. Mogu da počnemo od, ajde da ne pominjem grupu, ali četvrtfinale protiv reprezentacije Rusije. Jako posebna utakmica jer Rio je, što se tiče gužve i svega, katastrofa i mi smo naravno kasnili na utakmicu i oni su isto kasnili. Sećam se da je bilo zagrevanje u autobusu, mi smo se istezali, autobus vozi, mi se istežemo. I naravno Rusija koja je uvek jako teško igrati protiv njih i devojke koje su fizički dominantne i godinama ređuju rezultate i zaista je bilo nepredvidivo. Ali smo mi, da kažem sada, tako lagano dobili 3:0, gdje, što se kažu, žargonski nismo se okrenuli, ni mi nismo bili toga svesti. I onda već kad si pobedio Rusiju jednu veliku četvrtfinalu, već si u borbi za medalju, kao medalja nam je tu, na dohvat ruke. I polufinale protiv Amerike. Od njih smo izgubili u grupnoj fazi 3:1 i ta utakmica je po meni, da kažem, negdje ima opet posebno mesto, jer ta pobjeda od 3:2 je, ja mislim, u nju je sve stalo. Cela moja karijera i od trenutka, da kažem, počinjem da se bavim odbojkom do prepreka, prevazilaženje prepreka, pa sve to kroz tu utakmicu sam nekako proživala. I svi mi. Baš smo onako dali sve od sebe i tek smo bili svesni toga šta je značila ta pobjeda i nama i celoj državi i svim ljudima kada smo došli kući. Evo i dan danas kada sretnemo, svi se sete toga nekako. Baš Ameriku da pobediš, pošto je Amerika onako svima nama posebno mjesto ima i draž kada je pobediš i značaj, a oni već se dugo bore za zlato. Oni nisu ni do tada ni jedno zlato osvojili. Mislim da smo na prošloj olimpijskim igrama tek prvo zlato osvojili. I oni su jako to žele, godinama žele i ne mogu da dođu do tog rezultata i mi smo ih u toj želji naravno omeli i isputali pobedivši i to nam je tek onako davalo posebnu čar. I onda naravno finale gdje emotivno ispražnjeni, istina, pokušali smo, zaista dali smo sve od sebe, ali u tom trenutku nije bilo dovoljno, oni su bile nekako smjerenije i pobedile su i to je okej, to je sportski. Kako je bilo razmišljanje pred finale? Da ste bili u fazonu kao pobedili smo Ameriku, sad ćemo Kinu da pobedimo? Mislim da. Ne mogu sad da se prizovem da se prisjetim svega, ali nekako smo bile prepune samopouzdanje, nekako to je to, mi osvajamo, to je to. Mislim, nismo mi arogantno izašli na teren, ali to je ono što nosiš nakon svih tih sjajnih rezultata koje si napravio u četvrtfinalu i polufinalu. Ali dobro, kažem, mislim, to je tako definitivno trebalo da se desi. U nekom periodu će doći to zlato sigurno. Mislim da se nadovežem na to da nakon toga, da kažem, tim iskustvom tog finala sa olimpijskih igara se kasnije videlo na finalu svjetskog prvenstva da smo sazreli kao ekipa i dobili 3:2 sada u tom trenutku neiskusnu ekipu Italije. Mislim, neiskusnu u smislu da nisu igrali final nekog velikog takmičenja i oni su bili, ja mislim, u toj ulozi u kojoj smo mi bili na olimpijskim igrama. Eto. Kaži nam, sad mislim da sigurno sve zanima, olimpijsko selo i to kako sve izgleda, to sve sportiste pitaju verovatno. Kako je tu bilo, aj sad s obzirom znamo kakav je Zoran Terzić, onda tu su bili drugi naši sportisti. Da li ste upoznali možda Novaka Đokovića, ne znam, Nikola Jokić je bio tu, Bogdan Bogdanović od košarkaša, bili su vaterpolisti. Da li ste upoznali neke od naših sportista? Kako ne. Kada si u selu, bukvalno dobiješ jednu zgradu, to je podeljeno pod zgradama i u svakoj zgradi je smeštena jedna, da kažem, država, nacija i svi sportovi tu. Zavisno naravno kolika država, koliko svega, ali smo bili svi smešteni tu u zgradi. Tu smo bili mi, košarkašice koje su isto tada osvojile medalju, vaterpolisti, košarkaši,
Novak je bio smešten van sela, ali on je zaista, kao i svake godine, to smo i pričali ranije, dolazio je pred samo takmičenje i tih prvih dana kako to sve ide, da bude sa svima nama, jer on zaista voli da se druži i da deli svoje iskustvo sa nama i volili smo da ga vidimo, da provodimo vreme sa njim i stvarno je super. Jako je pristupačan, jako je ljubazan, jako je pozitivan i meni je neverovatno, znam da smo to komentarisali, jer pred samo otvaranje olimpijskih igara ti imaš u selu isto predstavljanje ekipa, pa smo opet svi zajedno negdje išli, on išao sa nama i svako ko je želeo da se slika s njima, ali bukvalno sa svima stao da se slika. Niko mi nije rekao, ne mogu sad ću, ne. Bukvalno svako mu posveti pažnju. To je zaista nevjerojatno, to smirenje koje on ima i razumevanje i da kažem i ljubav prema svim tim ljudima koji žele da imaju sliku, potpis njegov. Zaista svaka čast. Za razliku od nekih drugih sportista koji su namjerno se sklanjali, bežali, nisu želeli da kažem da, pa na primjer, da... Pre svega ljubav koju ima prema Srbiji, jer ono ako osvoji neko prvenstvo poput, nemam pojma, Roland Garrosa i treba da igra Davis Cup, on odmah ode i igra za Srbiju. Tako je. Zaista neverovatna veličina i zaista sam počastvovana što živim u eri njegovoj. Prosto i da ga gledaš samo i da slušaš njegove intervjue i izjave je dovoljno. Ovako još lično kad ga sretneš, zaista ti ostane sve urezano nekako. Tako da je, da kažem, da krenemo od njega. Onda mislim kako krenu takmičenje polako, ok, imaš pobjed, imaš poraz i svi smo tu negde, družimo se, ali već kako krene borba za medalje, to je neverovatno i navijanje i podrška i ono kad kreneš svi su sa terasa, ajmo, idemo, bodrimo, navijamo, pa onda imaš tu dole salu doktorsku, to jest prostoriju za doktore, pa onda svi se manje više lečimo kod istih, imaš naravno svoje fizioterapeute, tako je, ali za neke možda veće probleme ili manje, svi smo nekako dole, pa dole isto naravno se družimo, pa onda u kafeteriji to je sala za ručavanje, to su ogromne hale sa milion tih platoa i sa uzimanjem hrane, pošto je po tom principu poslagana ti je hrana, ti ideš i izabereš šta ti odgovara, pa onda odlazak tamo, to je naravno uvijek negdje na kraju sela, pa pešačiš, pa se vraćaš, pa držiš hranu u kesi, ali će te mrzeti poslije da izađeš, pa onda terza sa prozora, zašto nosite slatko? Mi kao, nemamo slatko. I tako, to je stalno neka borba sa njim i sa kondicionim trenerom, da, to je teretana, naravno, opet ima i zajednička teretana gdje ti igraš svaki drugi dan i onda naravno u nekom danu poklopimo se pa smo zajedno u teretani i stalno si povezan. Sve je to nekako isprepletano i jedeš istu hranu i slušaš istu muziku i deliš iskustva. Posebno zaista izlazak iz sela, te akreditacije, čekanje busa, onda, ne znam, ti treninzi koje imaš u slobodno vrijeme, pa onda kukaš malo na trenera, oni kukaju na svog, pa na ovo, pa se igramo nekih igrica, pa slušaj. Sve je onako, mnogo je lepo, zaista. Kompleksno je sve i neverovatno iskustvo. Da, sve je jedno lepo iskustvo. Jeste, sigurno, da. 2018. osvajaš u Japanu zlato i tu donekle završavaš svoju reprezentativnu karijeru. Sad, voljeli bi da se osvrneš malo na svoju reprezentativnu karijeru i da li imaš nešto da poručiš mladim odbojkašicama koje dolaze i odbojkašima, naravno, neko tvoje iskustvo igranja za reprezentaciju generalno? Da, 2018. godina je godina kada smo osvojili svetsko zlato i godina kada nakon toga sam negdje odlučila, osjetila da zbog svih nekih stvari koje su se izdešavali, zbog mog ličnog osjećaja da, mislim, prekinem u razgovoru naravno sa Terzom gdje sam ga zvala i rekla mu da mi je potrebno i vreme i za odmor i za neki svoj lični život jer godinama unazad je to sezona u inostranstvu 8 mjeseci, dođe 6 mjeseci reprezentacija i tako dalje. I onda mi je zaista osjetila sam potrebu da mi treba to vrijeme da ću malo sebi da se posvetim. I on je naravno razumeo, a opet s druge strane zaista sam razmišljala, nisam ostavila ekipu na cedilu, došle su mlađe devojke koje su zaista dobro, koje su na tom svetskom prvenstvu iznijeli veliki deo tereta i onda kažem mirne glave sam mogla da kažem da mi je potrebno vrijeme, da mi je potrebna pauza, on je to razumeo, prihvatio i stvarno smo fino sve završili. Mogu da kažem i kruna svega toga da završiš sa svetskim zlatom je
meni je imponovalo zaista da kaže što se kaže okačiš patike o klin sa svetskim zlatom što se tiče reprezentacije. A što se tiče mlađih kategorija i svega, mislim devojaka koje sada su trenutno tu i devojaka koji će biti tu i momaka. Mislim, oni to, generalno sportisti to znaju, to se nosi u sebi. Kada nastupaš za dres, sad jesu to sve, kažem, klišeje, ali zaista jeste tako. To je poseban osjećaj, posebna ljubav, posebna želja, posebna čari. Kada te nešto boli, tebe ne boli. I ako te boli, ideš preko bola. Jel? Nekako, svi to nosimo u sebi, to nam je nekako u krvi. I nije to samo, da kažem, kod nas, vjerujem da je u svim sportovima. Ja sam to lično doživala i devojke sa kojima sam proživala pola života, koje su i dalje tu u reprezentaciji, zaista to nekako nosimo u sebi i što se vidi na kraju krajeva. I kada pobjediš i kada izgubiš, i ta ljutnja koju osjećaš znači da ti je stalo. I taj bes i na kraju ako pobjediš i ta sreća, znači da si dao sve od sebe i da si tu zato što želiš da predstavljaš jednu malu Srbiju, onako jako ponosno, gdje god odeš u inostranstvo, ti si opet da kažem, u poseban koš si svrstan nekako. Ti si iz Srbije, i nekako svi imaju zadršku. Većina, ne mogu da kažem svi, ali većina. I onda ti nekako, to ti je neki vetar u leđa da te gura, da tad pokažeš zube da budeš najbolji. Naravno, mi smo svesni da je Srbija jedna najbolja država u sportu generalno. Da. I osvrnuo bi se na brzinu na Tijanu Bošković, koja je ne samo jedna od naših najboljih ikada, nego možda i ikada i u odbojci u svetu. Tako. I trenutno u top 3-4. Ja bih rekao odbojkaški Nikola Jokić, da. Ona je debitovala samo 2016. Tako. 2016. Ona je 97. godišnja. Sa 19 godina, mislim da je tu debitovala. Svetsko prvenstvo Pre sigurno, da. Ona je 2014. Znači sigurno tad debitovala. Sećam se 17 godina, da. Da li si imala konverzacije sa njom? Da li ti kada pitala za savjet tebi ili tvoje drugarice? Pa kako da nismo. Ona je, od kada je došla, da kažem, u reprezentaciju, kažem, tu smo svi zajedno. Pogotovo kažem, mlada je došla sa 17 i normalno će da se osjeća privrženija nama koji smo mlađi u tom trenutku. Ja sam sada spadala u mlađe. Tako da smo se super družile i super se navikla i super smo je prihvatili. I zaista sve te godine koje sam provela u reprezentaciji, evo vidim i sada vlada fenomenalna atmosfera. I zaista ruku pružamo jedno drugoj i pomažemo. Pomažemo i da se uklopiš u sistem, pomažemo i kad si u raspravi sa trenerom, pomažemo i kad si neraspoložena i tako. Tako da verujem da i njoj to sad konkretno, da li imala pitanja, nije, nekako je to sve išlo spontano, ona je sama svojim kvalitetom dolazila do izražaja, mi smo bili tu da to prepoznamo, da je podržimo, da joj damo slobodu u svim stvarima što radi, da je kada se greši nema veze, ti si ta koja treba da pogrešiš, ali ti si ta koja će da napravi poen. Nekako mislim da je osjećala tu slobodu da, ne mogu da kažem, radi šta želi, šta hoće, ali na kraju kad se povuče crta da je tako, ali nije naravno to zloupotrebljavala. Mislim, zloupotrebljavala, ružno zvuči, ali nekako je sve to, da je tu ogromnu podršku osjećala od nas, što i kasnije, mislim, što danas daje rezultate. Tijana je osoba koja je, da kažem, sa te ljudske strane neverovatna i široka i da danas je ona ta koja pomaže svim tim mladim devojkama koje dolaze, koje su tu, da li samo na pripremama ili ostaju, idu na prvenstvo, jer verujem da ona i najbolje razume taj put kojim one treba da prođu i da im pruža podršku. Znam sigurno, ja sam sad ovo leto bila malo sa njima i uopšte nije ni prepotentna, prosto naravno svesna je sebe i treba da bude svesna sebe zato što je jedan od najboljih igrača na svetu, ali je, da kažem, normalna i tu je za svaku koji traži da li pomoć, da li savjet, bilo šta. Bili ste više puta na dočeku ispred Skupštine, ali kakav je to doživljaj? Mislim, to je po meni vrhunac svakog sportiste koji može da doživi. Kakav je da nam dočaraš malo? Objasni ljudima širom sveta, za oni koji nisu iz Srbije, koji ne shvataju šta to znači. Da. Pa i to isto naravno posebno mesto, da kažem, zauzima ceo taj doživljaj. Moj prvi, odnosno naš prvi doček je trebao da bude 2011. Tad smo osvojili u Beogradu i bilo je kao ne možemo doček zato što su osvojili u Beogradu i nije bio izlazak na balkon. I posle toga je bilo 2016. nakon olimpijskih igara.
Međutim, tada smo opet svi zajedno dolazili i svako ko je osvojio medalju nije bio izlazak na balkon, nego su napravili ogromnu binu i svi smo tu bili. I to je bilo zaista prelepo. Prelepo, što smo prvo svi mi sportisti tu, drugo što je bilo neverovatno mnogo ljudi. Baklje, zastave, pevanje. Baš je onako bilo posebno. Ali kad se podvuče crta, opet smo bili kao, ali nismo nikad bili sami na balkonu. Kad ćemo biti sami na balkonu? I onda su došle to evropsko prvenstvo 2017. u Azerbejdžanu i tada smo, da kažem, relativno lagano došli do te medalje i tada smo prvi put bile same na balkonu i prelepo je da kad se pojaviš, dobro, najavljivanje, speaker i to sve izađeš i kad vidiš sve te ljude koji su dole onako ispod tebe, preponosni, pevaju sa zastavama, sa tvojim imenom i himna, pošto uglavnom se, pored svega što ide i himna, da pevaš sa svojim narodom u čast toga što si napravio je neverovatno. Zaista neverovatno. To je, ja kažem, ne možemo mi to da objasnim. Ja i možda nisam dovoljno rečita ili neko drugi sportista, ali to zaista mora da se doživi. Da verujem i ljudi koji dođu, da li da puštaju muziku gore ili da organizuju dečicu koja će da pevaju himnu, njima je onako, ne mogu da kažem pozitivna trema, ali osjećaju tu ljubav, tu strast prema svemu tome što radiš i ponos nekako da deliš uspeh sa svim tim ljudima. Tako da oni čak osjećaju, a mi tek. Mislim da je ceo svet i video Novaka Đokovića u suzama ovo leto. Yes. Da su ti snimci obišli ceo svet. Koliko i njemu znači to također. Jeste, pa kažem, zato ne može to rečima da se iskaže. To je ono što ti doživljavaš u sebi, gdje te ono dotakne, o čemu ti se bukvalno u tom trenutku vratiš do samih početaka, gdje sam krenuo, šta sam radio, čime sam zaslužio da dođem ovdje. Mislim, zašto baš ja? Zašto ne moja drugarica koja je trenirala sa mnom u pionirskom uzrastu? I tako dalje, milion. Znači, tebi to sve u sekundi prođe gdje ti prosto naravno da li ćeš pokažeš suzama, neko drugi osmehom ili ne znam nija čime, ali definitivno sve ti nekako stane u sekundi bukvalno. I prelepo je. Posle Brazila vraćaš se u Tursku po drugi put, ali ovoga puta u Seramiksan, gde se zadržavaš godinu dana, pa rumunska Alba Blaž na godinu dana. Kako je bilo pri povratku u Evropu? Pa opet, Brazila, mislim, da, vreme koje sam provela u Evropi, mislim, ceo sistem i i načina rada mi je jako poznat. Tako da nije bilo neke prevelikog problema što se tiče privikavanja i svega. Tursku kao Tursku opet sam i poznavala, ali mnogo lepo iskustvo tad, kao što sam je rekla, sam se upoznala, mislim, provela sezonu sa Natašom Krsmanović, sa kojom danas radimo kamp. Opet lepa sezona, pored velikog grada, pored Izmira smo bili i tako da opet ta neka socijalni deo sezone i druženje sa našim ljudima je bilo super i prijalo mi je. Nakon toga sezonu kad smo završili, pošto smo ranije završili sezonu, Darko Zakuč nas je pozvao da odemo u rumunski Albu Blaž, da odigramo finale Lige šampiona. To je bilo u Bukureštu. I to isto jako lepo iskustvo da nosim i medalju sa Lige Evrope. I u polufinalu smo pobedili sa tursku ekipu i u finalu smo izgubili naravno od Vakif Banka koji je već godinama u vrhu evropske odbojke, tako da je to jedno mnogo lepo iskustvo i medalja koja je, ne kažem slučajno se desila, ali nikako kroz klubove u kojima sam igrala Ligu šampiona nisam uspevala da dođem do Final Fora, do tog završnog nivoa takmičenja, ali trener Darko Zakuč nas je pozvao, stvorila se prilika, uspjeli smo da pobedimo u polufinalu i igramo finale. Tako da kažem, na kraju jedne sezone opet uspešno. I posle Rumunije vraćaš se u Italiju koju ti mnogo voliš, je li, u Bizontu, Firencu. Firencu volim, da, Italiju volim što se tiče načina života tog njihovog hedonističkog, to mi sasvim odgovara. Šalim se, da, bilo je lepo, u Italiji lepo, opet sa te neke strane, sa igračke strane, klubove u kojima sam bila su jako profesionalni i zaista je isto tamo lepo igrati, jer je posjećeno, medijski jako propraćeno, marketinški također i mogu da kažem manje više sve se i vrti oko toga. Istina, nisam imala neko lepo iskustvo sa trenerima i sa celom tom pričom trenerskom, ja lično,
i negde opet lično kažem ne volim način na koji oni funkcionišu, ne volim kako oni to postavljaju, kako vode, više volim jednostavnije, mislim da previše komplikuju, daju značaj nekim nebitim stvarima po meni, ali opet i to je deo koji moraš da prođeš, kroz koji spoznaš i sebe i prosto nešto da li ti odgovara ili ti ne odgovara. Ali kažem sve drugo mimo odbojke je bilo jako lepo. I sad posle Italije dolazi Crvena zvezda. Ja moram da napomenem, meni je izuzetno drago da imam gosta koji isto navija za Crvenu zvezdu, ili tako Saša? Nije tako. Kako dolazi do Crvene zvezde tada, posle Italije? Pa to je taj period kada sam negde osjetila da bih voljela da privedem svoju karijeru kraju. Nisam to mogla odmah da presečem, ali sam našla neki kompromis da to bude, da ne bude 8 mjeseci u inostranstvu, ali hajde da bude bar 4. I onda mi je bio, naravno, trebala sam taj period pred samu sezonu da to što ću otići preko da treniram. Živjela sam u Beogradu i nekako Zvezda mi je bila primarna opcija. Zvezda, jer trener koji je bio tamo, bio trener u reprezentaciji, pomoćni trener u stvari, Sale Vladistavlje, prvenstveno zbog njega, jer sam znala kojim načinom radi, kako trenira Zvezda kao klub, kao sportsko društvo je negdje da je sasvim super igrati. I verujem za mlađu decu da im je i čast nastupati za tako veliki klub. Ja sam bila zadovoljna što su mi dali priliku, želeli su da me prihvate da treniram, a uporedo i da im pomognem što se tiče malo utakmica i tako je počela ta saradnja te prve godine. Nakon polusezone pojavila se ponuda iz Italije, otišla sam u Firencu, završilo se kako se završilo. Nakon sljedeće godine hajmo još jednu sezonu da probam, da izguram, hoću, odlučim se da želim da igram i opet sam bila u polusezoni u Crvenoj zvezdi, onda je došla ponuda iz Indonezije i eto svoju karijeru sam završila tamo. Egzotično jako, ali opet mnogo lepo iskustvo, da. Odlično. Imala si relativno dugu karijeru, 15 godina, ali tako, 14-15 godina. Pa da kažeš da sam profesionalni ugovor potpisala negdje, da kažeš sa 14 do 29, je li tada krenulo tako? Eto. I više 13 godina, je li da? A toga od 2000 koje sam u inostranstvu, 10 možda. 10 u inostranstvu, znači 9 godina inostranstva. To je više nego prosek za odbojkašicu, ali tako? Eto, stvarno ne znam. Pa ne, nego razmišljaš, pretpostavljam da neko krene da igra sa 21-2 godine, da završi sa 32-3, možda tako žene žele da budu majke, pa onda postoji taj konflikt. Jeste, istina. Ili rode ranije pa se vrate, ali da, u pravu si. Mada opet ja verujem da je to sve individualno, kako se ko osjeća. Generalno kod nas u posljednje vrijeme, sad posljednjih 2 godine i ne, ali pre toga su jako mlade devojke odlazile zato što je ta Superliga kod nas nije bila na zavidnom nivou, rad opet nije bio na zavidnom nivou, sve negdje to išlo, da kažem, kaskalo je, ali u posljednjih godina zaista se diglo. Sa povratkom tih nekih starijih igračica da igraju Superligu, deca su se, da kažem, mlađe devojčice su se ohrabrile da ostanu, vidjeli su da opet mogu da napreduju ovdje, imaju dosta trenera koji ih mogu da nauče, pa se taj odlazak u inostranstvo i prolongirao. Ali ranije, verujem da su mahom odlazile jako mlade. Šta bi preporučila devojkama koje žele da igraju u inostranstvu profesionalno? Da li da više gledaju koliko je plaćen taj posao ili te neke druge stvari, poput ti, na primjer, otišla si u Italiju iz određenih razloga? Da, zbog aperitiva. Šalim se. Kako sam ja to lično gledala i smatram da je meni se to pokazalo kao ispravno, zato što sam lično takva. Ja sam uvek gledala klubove i odlazila u klubove gdje ću da igram, gdje ću da budem nosioc te ekipe. Istina, nekad je bio, da kažem, klub koji je igrao finale kao što je Brazil, ali da kažem u 60% slučajeva to je klub bio neki koji je bio na sredini tabele, borio se za polufinale. I uspevali smo naravno da se izborimo, nekada i nismo, ali sam mnogo voljela taj deo gdje sam igrala. I mislim da je to jako bitno, pogotovo ako odeš mlad, da igraš. Gde god da si, da igraš. Jer, treninzi su jedno,
Treninzi su jedno, na treninzima imaš slobodu, možeš i da pogreši to, ali kada igraš imaš i drugačiji pritisak, drugačiji stres, drugačije iskustvo i nekako kroz utakmice sazrevaš. Tako da moja preporuka njima je šta god da rade, da gledaju naravno ko će im biti trener, opet naravno moraš i da budeš informisan oko svega toga, a nakon toga da vidiš i koje ti je prosto vrijeme koje mogu tebi da posvete što se tiče same igre. Dobar savjet. Da, pa eto, ne znam, a zaista mislim to i ja sam zaista tako gledala. Idem da igram, ne mogu da idem da sedim na klupi, da se zove da sam u Feneru, a da sedim na klupi, šta mi to znači, šta igram u Feneru, možeš misliti. Mislim, meni to nije imponovalo, na primjer, ne znam. Mislim baš da je dobar savjet, zato što stvarno jeste to je nešto što bi mi sigurno preporučili. To je ono što i mi preporučujemo našim igračima zapravo. Mi gledamo da im nađemo neku sredinu gde će oni stvarno da igraju. Kažeš, spomenula si 2018. To je sad bila već tako Zvezda na polusezonu, razmišljaš do 2019. 20. Indonezija. Da li si ti tu već počela da razmišljaš o trenerskom poslu i kako je došlo do toga sada da se ti sad baviš zajedno ti, tvoja saigračica doskorošnja sada, trener Nataša Kostanović, da otvorite Teen Volley i da radite kampove pretim? Da, ja bih tu dodao jednu stvar, za one koji ne znaju, Teen Volley je, po mom mišljenju, jedan od najvećih kampova u Evropi, jer ovo leto smo imali priliku da delimo salu, vi ste imali 3 smene po 7 dana, znači praktično 3 nedelje ste radili, bili ste prebukirani, to jest bukirani, i da smo mi posle toga imali naš košarkaški kamp sa decom iz Dubaija. Hoću da kažem, veoma dobro to radite i to pokazuju brojke i koristite profesionalne trenere, vi ste tu takođe kao treneri, takođe pored logistike sve koju radite. Da li možeš jednostavno da objasniš gledalcima celokupnu ideju, zašto ste to počeli, kako je to išlo godinama i kako se to razvilo do toga da imate 3 nedelje bukirane? Hvala puno na lepim rečima i na tvom viđenju kako to sve kod nas funkcioniše. Ali da krenemo od početka, nekako kada sam završila karijeru nisam imala jasan cilj da želim da budem trener. Želela sam zaista da se odmorim jer to vreme koje sam posvećivala odbojci i svemu tome mi je baš mi nekako trebalo vremena da sebe da pronađem, da vidim šta želim, kako želim i to. I opet kažem, spontano je došao i taj kamp, nekako u dogovoru sa Natašom da li želimo da krenemo, da želimo. I onda kroz kamp i same te, da kažem, pre svega prijatelje naše, a pored toga vrhunske trenere koji dolaze da rade sa decom, sam počela da ulazim u taj trenerski posao. Počela sam da ih pitam kako funkcioniše ovo, šta treba ovde, šta treba ovde. Pa onda na treninzima onda učestvujem sa njima, slušam njihove savete, pristup pre svega njihovi deci, kako oni to svoje znanje prenose na njih, koje su to vežbe zapisivala. I nakon toga pošto kamp se održava na Zlatiboru, usled saradnje sa opštinom, odbojkaški klub Zlatibor iz Čajetine je bio deo našeg kampa i deca koja su iz tog kluba dolazila na kamp i tako se stvorila ta saradnja da oni su izrazili želju da bi voljeli da me uključe u samo funkcionisanje kluba. Ja sam željela da postanem deo cele te priče i početna ideja je bila da krenem sa tim predpionirskim uzrastom, prosto da vidim da li sam ja za to ili nisam, da li ću ja to znati, umeti, moći, želeti, kako god. I evo već 1.5 dana to traje i da kažem uspešno traje. Fino se to sve odvija. Sam kamp, mi smo zaista prezadovoljni kako sve to funkcioniše. Naš cilj krajnji jeste da zaista deci koja dođu prenesemo najbolje stvari što možemo. Mislim, mi lično, a i naši treneri. Jako nam je bitno ko radi sa tom decom, jako nam je bitno ko njima posvećuje pažnju, ko je tu na treninzima, ko radi sa njima, ko ih usmerava, ko im daje savete. Na početku kada smo se dogovarali, to nam je bilo primarno i zaista evo kroz 3 godine koliko traje, sad je ovo 4. godina u koju ulazimo, držimo se toga. Trofejni treneri, samim tim što su trofejni, zaista su vrhunski. Kroz svoju karijeru pokazali su rezultatima, ali sve devojke koje su sad u reprezentaciji, koje su bile, su rad tih ljudi koji sada rade sa tom decom. Znači, Darko Zakoč, koji je trener jedinstva u kome sam ja ponikla, 7-8 titula
u Srbiji, Jugoslaviji, kako god. Jovo Caković koji je bio trener kadetske reprezentacije Srbije, prošle godine je osvojio prvenstvo Srbije, radi, poznat je u radu sa mlađim kategorijama, sa mlađima, klubu Jedinstvo Stare Pazove gdje je on trener, nema iskusnih igrača, to su djeca koja su u jako ranim godinama došla kod njih da treniraju, oni su njih, da kažem, bukvalno napravili. Koji broj te djece je sada isto u reprezentaciji. Pored njih Stevan Ljubičić, kroz svoju karijeru bio mi je trener u mlađem uzrastu, on je iz Kosjerića, grada blizu Užica, gdje se obučavao kod Darka Zakuča, bio mu pomoćni trener. 3 godine je već trener seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je radio i sa dečacima i sa devojčicama. I pored svih njih, tu smo Nataša i ja, kao, da kažem, bivše odbojkašice, koji je, evo ja sad imam želju već godinama unazad da se obučim tom trenerskom poslu, mi zaista to vrijeme provedemo sa njima. Znači, ok, mi jesmo organizatori kampa, ali nismo tu samo da bi radili tehničke stvari, mi zaista na svakom treningu učestvujemo. Pored nas trudimo se za sve te devojke sa kojima smo igrali, koje su aktivne odbojkašice ili su završile svoju karijeru, budu tu. Znači Marina Vujović, koja je sada od 2-3 godine se vratila, bivša naša reprezentativka, ona je sad počela trenerskim poslom isto da se bavi. Milena Rašić, najbolji srednjak, mogu da kažem slobodno svijetu u jednom trenutku, koja je zbog porodičnih obaveza prekinula karijeru, postala je majka, svoje vrijeme nam posvećuje. Anja Spasojević, koja je ime srpske odbojke, odvojila je vrijeme da dođe kod nas. Sanja Malagurski. I tako sada ne nabrajam se, i ovim prilikom bi im se zahvalila što zaista prepoznaju to što radimo i žele da nas podrže. I u tom, da kažem, pravcu želimo i dalje da se krećemo. Da sve to što je do nas, sve prijatelji koje znamo, kako i igračice, tako i trenere, Terza mi je obećao da će doći sad sljedeći kamp, tako da se nadam da stvarno hoće. Da dođu, da nas posete, da posete tu decu, da ih deca vide, da čuju od njih kako je to bilo njihovo iskustvo da podele sa samim njima. Tako da ta neka celokupna priča jeste na kvalitetu radimo. Na kvalitetu da deca posle tih 7 dana, pošto su smene na 7 dana, odu zadovoljni. Negdje im pružamo taj profesionalni deo života gdje moraju da ustanu ranije, imamo doručak, svi zajedno trening. Ručak, popodnevni odmor, uveče trening. I tek uveče dobiješ neko slobodno vrijeme kada možeš da prošetaš, da se družiš i zna se kada je vrijeme za spavanje. I onako budu zadovoljni, budu umorni, ali budu zadovoljni na kraju dana. Za koga je kamp? Da li je za početnik, da li može svako da dođe? Kamp je, mogu da kažem, i za svu decu. Imali smo i profesionalne igračice koje su dolaze individualno da rade sa trenerima. Imamo tu opciju super individualnog kampa, 1 na 1 rad sa trenerom. Također možeš da odabereš, ako ne želiš da ti mi dodelimo nekog, da odabereš sa kim želiš da radiš. Imamo decu, da kažem, srednja škola, do kraja srednje škole, to je 16-17 godina, do 20. Ali najveći taj neki uzrast, to je pionirski kadetski uzrast, juniorski. Nemamo školicu odbojke, nemamo animaciju dece, znači tek deca koja treniraju odbojku, koja su u tome već neko vrijeme mogu da se prijave i da prisustvuju samom kampu. Kada imate sljedeći kamp? Sljedeći kamp, generalno kamp nam se održava svake godine u julu mesecu, od 1. do 21. jula ili od 1. do 15. Zavisno od naših kapaciteta hale i kapaciteta smještaja i kako sve tu uspijemo da organizujemo, ali uvek kamp počinje 1. jula. I sve se to odvija na Zlatiboru u turističko-rekreativnom kompleksu. To je jedno sjajno mjesto gdje je dvorana u sklopu hale, gdje deca nemaju potrebu da izađu van, nego sve mogu da bukvalno majici i šorcu se iđu u halu, sve je bezbedno, sve je toplo, ne mogu da se, da kažem, prehlade i tako, pošto roditelji često brinu i za to u periodu odlaska na trening i kako će to sve da funkcioniše. Tako da na jednom mjestu smo smešteni što se tiče i samih obaveza oko treninga. Obroci su tu, spavanje je tu, a sve je to nadomak centra Zlatibora nekih 500 metara. Tako da što se tiče lokacijskih, da kažem, svi tih nekih stvari sporednih vezano za sam kamp je na jako visokom nivou. A da li je otvoreno strancima da dođu također? Tako je. Mi imamo dosta dece iz inostranstva, dosta smo se povezali sa
i Makedonijom, Crnom Gorom, Mađarskom u posljednje vrijeme. Imali smo devojku 2 godine iz Finske na super individualnom treningu, iz Izraela, sa Kipra prošle godine. Tako da preko svojih trenera klubskih, koji su, ima dosta Srba koji su treneri u inostranstvu, pronađu svoj put, pitaju gdje bismo mogli da idemo na kamp, kod kog trenera. Uglavnom asocijacija su imam trenere koje mi imamo i onda tako preko trenera dolaze zonu, izraza želju mi bismo volili da dođemo na kamp, individualno radimo ili grupno, zavisi ko kako želi. Naravno, napravimo prostor, napravimo vreme, napravimo paket koji njima odgovara, tako da smo fleksibilni što se toga tiče, ali zaista imamo dosta dece iz inostranstva. I mi bi ovom prilikom pozvali svakoga ko žele da se usavrši odbojkaški, da aplicira na online teenvolley.com, je li tako? Tako je. Da, ostavit ćemo sigurno link naravno. u opisu videa, pa će moći da se aplicira. Također benefit od dolaska na Teen Volley Camp, eto, od ove godine mogu da kažem i premijerno, Infinitum Sports će biti deo naše kampa. Doći će da svu decu koju žele da se prijave za školovanje u Americi, sa skautima da vas pogledaju, da se preko nas prijave i da ostvarite kontakt sa ljudima koji to zaista jako dobro i profesionalno rade, koji će pratiti vašu karijeru u Americi i pomoći vam da se ostvarite u svojim željama. Tako je, jedna od naših članova iz ekipe se zove Maša Zirojević, ona je iz Srbije, igrala je također u Americi Diviziju 1, koja je najveći oblik koledž košarke, odbojke, koledž odbojke u Americi. I većina reprezentativki američke odbojkaške reprezentacije su upravo igrale Diviziju 1 i onda odatle oni regrutuju devojke. Sve u svemu, gledat ćemo da dođemo sa njom, sa Mašom, bit ćeš ti tu i tvoje prijateljice, doći ćemo Nemanja i ja, čisto da približimo devojkama koji su zainteresovane da igraju odbojku u Americi, da se školuju, jer smo također svesni da profesionalni sport postoje određene stvari koje mogu da se dese, poput povrede i tako dalje, a u Srbiji, generalno na našim prostorima i u svetu, velika razlika, velika prednost Amerike je to što može da se studira igra košarka. Tvoj brat je završio odbojka, da, ali teo sam da spomenem tvog brata Nikola Malešević, koji igra isto Diviziju 1 u Americi. Tako da znaš i sama koje su prednosti američkog obrazovnog sistema, da ti može dati školovanje i tvoj sport i posle toga ti možeš lagano da igraš profesionalnu odbojku. Ja sam apsolutno za i apsolutno se slažem sa svim što si rekao. Ja sam negde u tom periodu kada je brat, pošto je godinu dana pre mene otišao u Ameriku, zaista sam se ja lomila da li da idem ili ne, ali nekako i finansijski razlozi i tako sve nekako se potrefilo, kockice su se posložile da ipak ostanem u tom profesionalnom, da kažem, svetu, jer opet kažem Jedinstvo je bilo klub koji je jako bio dobar. I to je negde prevagnulo. Ali zaista se slažem da bi to bilo sjajno iskustvo za decu koja su sama svesni sebe, koja mnogo vole školu, a opet mnogo vole i odbojku i ne bi da žrtvuju svoje obrazovanje zarad sporta, opet u kome ne zna šta će da se desi i kako će da se desi, jer je zaista sve nepredvidivo i da je to jedna sjajna opcija za sve njih. Mislim, ceo taj sistem, kako sve to tamo funkcioniše, kako te oblikuje, kako te napravi, gdje imaš ti obavezu da ne možeš da igraš ako nisi dobar u školi ili kako već to sve ide, koje sve opcije imaju. Mislim da je to zaista super da se razviješ u jednu dobru i pravu ličnost. Tako je, ovo je pogotovo bitno za roditelje da čuju koji žele da njihova deca imaju pravo obrazovanje i da također guraju nešto što je njima jako bitno, to je sport, u ovom slučaju odbojka. Tako da svako ko je zainteresovan za i ovako nešto, poput odlaska u Ameriku, može također dođe na kamp i da čuje malo više od nas i ljudi koji ćemo mi isto dovesti. Od našeg tima, tako je. O celoj toj obrazovnom sistemu Amerike, odlasku tamo, da li u srednju školu, da li na fakultet. I mogu također njihovi roditelji da nam se jave isto na našem Instagram stranici, da apliciraju preko Infinitum Sports web sajta i mi smo otvoreni isto da im objasnimo sve to. Super. Meni je zaista drago i zaista mi je čast što ćemo da kažemo da spojimo te dve nekako sfere, da će deca imati
da kažem, dodira sa svim tim, jer mislim da u Srbiji generalno i deca koje dolaze na kamp nemaju baš predstavu i nemaju dodir sa, da kažem, pravim ljudima koji su, eto, koliko godina već vi to radite i imate toliko iskustva, ok, u košarci, sada u odbojci, ali to je manje više isto, tako da verujem da će im dosta značiti. Ako ne i da čuju, da znaju da postoji ta neka opcija, pa će nekoj drugarici koja je, da kažem, približila svemu tome da im prenese to. Tako da, eto. Ali sam taj odlazak od porodice, ti si otišla sa 19 godina u Švajcarsku, u ovom slučaju bi oni otišli u Ameriku. To je praktično isto, zato što sazrevaš brže kao osoba. Da li bi ti to rekla? Pa sazrevaš brže. Verujem da opet to zavisi od karaktera, odnosno osobe, da od karaktera osobe definitivno zavisi, ali svako odvajanje, mislim, i kada iz Užica odeš za Beograd, ti si se opet odvojio i sve je to stresno, samo što je bitno da opet kažem, imaš cilj na početku svega toga i znaš šta je tvoj cilj i zašto si to uradio i u kom pravcu i smjeru želiš da ideš. Da nekako ne posustaješ. Mislim da sadašnje generacije nekako sve su u nekom strahu od nečega. Mislim, ništa neće stati. Idemo. I to je to. nema osvrtaja nazad. Da, vama hvala što ste gledali. Ovo je bila Tijana Malešević. Tebi hvala na gostovanju. Hvala što si došla iz Užica u Novi Sad kod nas u studio. I nadamo se da će tvoje reči doneti ploda svoj deci koje žele da čuju malo više kako je to biti profesionalni igrač i pre svega da jako je lepo svima da čuju od osobe koja je osvojila toliko medalja za našu državu Srbiju. Tako da hvala ti puno na svim uspesima za Srbiju i što si bila naš gost danas. Hvala ti na gostovanju i bila nam čast i privilegija da te ugostimo i hvala ti na vremenu. Hvala vama, zaista mi je bilo jako prijatno i drugačije nego u svim stvarima koje sam ranije radila. Nadam se da ćemo se još više družiti. Češće. Ali zapratite Tijanu na Instagramu i također Teen Volley Instagram stranicu također. Ostavit ćemo sve dole u opisu. Lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Naravno, ako ima nekih pitanja, pišite dole u komentarima, gledat ćemo da odgovorimo. Uskoro novi gosti, neke nove teme, tako da ostanite uz nas.